अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ग्रेजुएट हूँ, होम मेकर हूँ। मेरा सवाल ये है कि गैर मुसलमान का अक्सर एतराज़ ये होता है कि तलवार की नोक पर इस्लाम फैला है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम कैसे ये साबित करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट पीसफुल मैन ऑन अर्थ? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि गैर मुसलमानों का एतराज़ ये है कि तलवार की जोर पर इस्लाम फैला, हम उनको कैसा कन्विंस कर सकते हैं कि तलवार की जोर पर इस्लाम नहीं फैला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे, 23 साल में आपके नबूवत के जुमला 27 वॉर्स हुए। कितने 27 जंगें हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम के लिए। 27 वॉर्स हुए। उन 27 में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिर्फ 9 में पार्टिसिपेट करे। कितने में? सिर्फ 9 में। 9 आउट ऑफ 27, यानी कि 1/3। 9 3 27। 27 में से सिर्फ 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। कौन सी जंगें थी वो? जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे मुस्तलिख या गजवा बोलते हैं अरबी जुबान में। जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल रहते उसको गजवा बोलते हैं। गजवा बदर, गजवा उहद, गजवा मुस्तलिख, गजवा खंदक, गजवा खैबर, गजवा मुअत्ता, गजवा मक्का, गजवा हुनैन, गजवा ताइफ। ये 9 में, ये जो 9 जंगों में खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए, इसमें 138 मुसलमान शहीद हुए। कितने सहाबा शहीद हुए 9 जंगों में? 138। गैर मुस्लिम कितने शहीद हुए? सिर्फ 216, सिर्फ 216। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की तलवार से कितने मरे? पूरी हयात में सिर्फ 1। ये हिस्ट्री है तलवार से फैलाए, इसको तलवार से फैलाना बोलते हैं। सबसे बेहतरीन मौका तलवार का पूरा वार करने की। आप सोचो, अगर अल्लाह ना खास्ता करोड़ा मर्तबा आपका दुश्मन आपके घरों को तोड़ के आपकी हर चीज कब्जा करके आपको यहां से निकाल दिया, और एक 10 साल के बाद आप जब पलट के आ रहे हैं तो इतनी ताकत से आ रहे हैं कि उसके घर बार उसके पूरे खानदान के टुकड़े कर दे सकते हैं। आपको अब रुकाने वाले कोई नहीं है। ऐसा हुआ जब मोहम्मद साहब मक्के से हिजरत करे, सहाबा जब हिजरत करे तो अबू बकर सिद्दीक मक्के के उस जमाने के बिल गेट्स थे। उन्होंने इतनी दौलत थी मक्के में उनके पास, इतनी प्रॉपर्टीज थे उनके। अल्लाह और नबी और दीन के लिए सब कुछ छोड़ दिए, चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पूरे कब्जा कर लिए लोग, हर चीज ले लिए। उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हर चीज सहाबा का ले लिए लोग। सहाबा नंगे पांव जाना पड़ा, हर चीज छोड़ दे के चले गए सहाबा। वो लोग क्या समझे जब चले गए पूरे? चलो खत्म, इस्लाम खत्म हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गए, नऊज़ बिल्लाह। 10 साल के बाद अल्लाह के रसूल वापस आ रहे हैं, पूरी ताकत से आ रहे हैं वापस मक्के के अंदर। जो चाहे कर सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टुकड़े करके फेंक सकते हैं अपने दुश्मनों को। और सहाबा सोच रहे हैं कि यही होने वाला है। हज जाने के बाद मक्के की सरहद के करीब पहुंच के सहाबा बोल रहे हैं, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन गोश्त, मलहम, मलहम लहम, लहम मंदी बोलते ना, गोश्त की मंदी, लहम गोश्त के टुकड़े उड़ाने का दिन है आज का। अल यौमा यौमुल मलहमा, गोश्त के टुकड़े उड़ाने का दिन है आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, पलटे सहाबा की तरफ और बोले, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन रहम खाने का दिन है, आज का दिन माफी देने का दिन है इन लोगों को। आज माफ कर दिया मैं लोगों को, आज किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम अल्लाह के लिए माफ कर दिए लोगों को। ये है। अब आप बताइए कि हिस्ट्री तो बिल्कुल ऑपोजिट जाती। आप द 100, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री, माइकल हार्ट की बुक, जो अभी भी जिंदा है, अमेरिकन हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन है, वो बुक के अंदर उन्हें आदम अलैहिस्सलाम से अब ये जमाने तक सबसे इंफ्लुएंशियल 100 लोगों के ऊपर हिस्ट्री लिखी है उन्होंने। उसके अंदर जो उन्हें अभी भी क्रिश्चियन है, खुद क्रिश्चियन है आज भी, वो उस किताब में ईसा अलैहिस्सलाम को 3rd पोजीशन पे डाला और बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम का इन्फ्लुएंस पूरे इंसानों में अभी तक अगर हिस्ट्री में देखें 3rd है। 2nd न्यूटन को डाला, साइंटिस्ट को। 1st मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या बोल रहा उन्हें उसमें, पेज नंबर 33 पे, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद विल सरप्राइज मी। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चुन लिया, कब लिखा? 70s में लिखा, 1970s में। 1970s में अमेरिका में कार्टून्स, पिक्चर्स कैसे बनते थे मालूम है? वो गोत्रा रहता, अरब ड्रेस, अमामा,
توپ پہنا ہوا, ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں وائن, بغل میں ایک بچی کو لے کے ہے عرب. اس قسم سے مذاق اڑاتے تھے عربوں کا. ایسے ٹائم کے جب ابھی پیٹرو ڈالرز نہیں نکلے تھے عربوں کے پاس, یہ ٹائم پہ انہیں کتاب لکھ رہا, یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اربا رشوت دیے تھے ہوں گے لکھو بول کے, پیسے اتنے تھے عربوں کے. جب کیا بولا, مائی چوائس آف محمد ول سرپرائز مینی ریڈرز. کیوں ان کو نمبر 1 پہ ڈالا ہے نوبل کے. بٹ لیکن یاد رکھو, اس زمین پہ ان سے زیادہ سکسیسفل سیکولر لیڈر کوئی بھی نہیں ہے. بولا ظالم لیڈر نے بولا, موسٹ سیکولر بولا, ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے بولا اس زمین کے اوپر. جو حقوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرے, گاندھی جی بول رہے ہیں اینگ انڈیا کے انٹرویو میں 1924 کے, جو گاندھی جی چنئی یا بنگلور میں دیے, کیا بولے, میں چاہتا تھا کہ اور پڑھوں اس شخصیت کے بارے میں, مجھے افسوس ہوا جب میں دیکھا کہ جو کتاب پڑھ رہا تھا ختم ہو گئی. برنارڈ شو بول رہا, جینوئن اسلام, والیوم نمبر 8, 1935 سنگاپور میں اسپیچ دیتے ہوئے, ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی بول رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کو بچانے والی شخصیت بولنا چاہیے بول رہا ہوں. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے. ہاں میں مانتا ہوں کہ بعض لوگ اسلام کے نام پہ غلط کام کر سکتے, جیسا بعض لوگ ہندوازم کے نام پہ غلط کام کر سکتے, کرسچینٹی کے نام پہ یا جوڈائزم کے نام پہ کر سکتے. ان کے غلط کام کی وجہ سے آپ اس کے فاؤنڈر پہ الزام لگانا یہ نا انصافی ہے. آپ ان کے ٹائم کی ہسٹری پڑھو, اس کے بعد بولو آپ کیا فائدے کی چیزیں ہوئی اور کیا فائدے کی چیزیں نہیں ہوئی. تو یہ جو الزام ہے وہ غلط ہے, کیونکہ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں ہسٹری, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے اتنے شوقین ہوتے تلوار چلانے کے, آپ سوچو 23 سال کی حیات میں ایک ہی آدمی مرا ان کی تلوار سے, ایسا ہوتا تھا. لیکن آپ جب اس کے مقابلے میں کرشن جی پوری وار کرا رہے ہیں, مہابھارت اتنی بڑی ہوئی, رامائن میں ہنومان جی جا کے لنکا کو پورا جلا دیے, یہ سب کچھ ہوا, تو اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارز آپ کو ٹیررزم کے کیوں دکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں کچھ دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں بتائے, اے نبی ان کو آپ سے دشمنی نہیں ہے, میری قرآن سے دشمنی ہے بولے اللہ تعالیٰ. ورنہ آپ کو تو الامین بولے, صادق, 40 سال تک آپ کچھ محبت کر رہے تھے نا. دشمنی کب ہوئی؟ جب آپ قرآن شروع کریں. تو اصل دشمنی تو اس سے ہے بولے. امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا. وآخر الدعوانا الحمدللہ.